नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आम 22/8/2024 पाठटिका जाना। देखु यही पाठटिका बहुश्रेणी पाठटिका तो आपण मानकर चतुर्थ पंचम श्रेणी प्रযোज्य। जदि आपण मैंने प्रत्येक दिन लिखा देखा चाहती आपणकर कॉम्पिटेंसी गोल एवं लर्निंग आउटकम दक्षता गुड़िक दि जाइए। तो आपण मैंने जानापी आम चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करूँ। देखु आपणकर 22/8/2024 शनिवार चतुर्थ श्रेणी प्रथम पीरियड रही आपणकर शारीरिक शिक्षा जो आपणकर प्रसंग होची बेलून दौड़ से भाई आपणकर कॉम्पिटेंसी बा दक्षता होची सीजी आघात करवा एवं डिजिवा आपणकर विकास दक्षता होची शारीरिक विकास जो फलाफल होची देखंतु क्रीड़ा जोग KY035 से भाई आपणकर रही सामग्री पाठ्यपुस्तक एवं बेलून से भाई अतिथि देखंतु शिक्षक 4 जन छात्र को नहीं 2टी दल गठन करेंगे एवं बेलून धरी धाड़ी ठिया होगा कहे से भाई बोधरे देखंतु हुइसिल बाजिला बेलून ऊपर को मारे जमी तल को न आसे से भाई पाली आसिले निजे मारे से भाई अभ्यास होची जनक पर जड़े बेलून ऊपर को मारे एवं प्रश्न रही प्रयोग प्रति दल में डैश जन शिक्षार्थी रे से भाई प्रसार रही पड़िया जाए प्रतिदिन खेलटी अभ्यास करने रिमार्क्स होची बहुश्रेणी परिचालना से भाई देखंतु आपणकर पंचम श्रेणी रही पीरियड 14 शारीरिक शिक्षा वस्तु को आघात कर जो कि अध्याय 3 रही आघात कर आपणकर होची कॉम्पिटेंसी गोल से भाई आपणकर डीजी होची शारीरिक विकास शिक्षण फलाफल होची KY035 जो आपणकर रही आघात करवा से भाई TLM होची रैकेट टेंसिल बॉल एवं चलतु जाना अतिथि कौन रोचे देखंतु आपणकर शिक्षक सूचना देवे परस्पर पिला माने 10 मीटर व्यवधान रे ठिया हेबे से भाई बोधरे 2टी दल गठन करेंगे दल में 5 जन रेखा रे जड़े आरंभ बिंदु जड़े शेष बिंदु शेष रेखार ठिया हेबे से भाई अभ्यास रही आरंभ रेखार टेनिस और बोर्ड धरी ठिया हेबे बेलून गुड़िक गड़ाई शेष करी रहिबे से भाई आपणकर प्रयोग रही कठिन बोर्ड रे बॉल को केमिति मारे सेगुड़िक करेंगे सेगुड़ा देखेबे से भाई रही आपणकर प्रसार घरे यही खेलटी को अभ्यास कर आस से भाई रिमार्क्स रही बहुश्रेणी एवं पड़िया नथिले बारंडार यही खेलटी खेली हेब से भाई देखंतु चतुर्थ श्रेणीर आपणकर द्वितीय पीरियड रही आपणकर भाषा जहाँकि रही विषय होची आपणकर आचार्य हरिहर एवं आपणकर सीजी बा कॉम्पिटेंसी गोल रही कविता प्रबंध व्याख्यान करवा जहाँकि 2.1 रही कॉम्पिटेंसी से भाई ओडी रही 408 आपणकर भाषा महक पढ़ा गढ़ा आचार्य हरिहर गप बही होची TLM नेबा से भाई अतिथि रही आपणकर देखंतु अतिथि होची आपणकर शिक्षक आचार्य शेष जीवन विषय वर्णना करेंगे और प्रश्न पचारे से भाई बोध रही इंग्राजी आचार्य दक्षतार कथा कहे एवं इंग्राजी दक्षतार से गोटे व्याकरण बही लिखी से विषय वर्णना करेंगे से भाई रही अभ्यास गद्य को शिक्षार्थी शिक्षक सम्मुखें पठन करेंगे से भाई प्रयोग रही आचार्य केबे मृत्युवरण करथिले ऑप्शन ए देछि 1920 1921 1971 1924 पिला माने बाछिबे से भाई प्रसार रही आचार्य हरिहरंकर चाइल्ड सीआईजी के फास्ट ग्रामर बहीटी आनी पिला मानक देख से भाई बहुश्रेणी रही आपणकर मंतव्य और पठन अभ्यास को गुरुत्व देवा होची आपणकर मंतव्य से भाई देखंतु पंचम श्रेणी भाषा होची आपणकर 15/15 भाषा एक शैशव कथा जो सीजी 3.3 व्याकरणगत पठन दक्षता हासिल ओडी होची आपणकर एलो होची आपणकर ओडी 509 से भाई आपणकर TLM होची साहित्य बही व्याकरण बही शिक्षक बही को पढ़ी नाम थिबा शब्द गुड़िक खोजे से नाम गुड़िक विशेष्य बोली कहुए और गुण को विशेषण बोली कहुए बोधरे कहवा से भाई अभ्यास रही बही विशेष्य और विशेषण तालिका करी आण बोली अभ्यास पिला कहवा लिखा से भाई प्रयोग रही मूल्यांकन यही वाक्य विशेषण चिन्ह मोर नाम वज्रमोहन से भाई ड्रॉइंग सीट रे आपणकर विशेष विशेषण लिखि आने कही पठन अभ्यास और प्रसार रे कहवा से भाई रिमार्क्स रही बहुश्रेणी एवं पठन अभ्यास पिला मानक जो गुड़िक पठन निमंते देछि पढ़ी जो प्रथम कथा कविताटी पढ़ेवा से भाई देखंतु चतुर्थ श्रेणी गणित रही भग्नांश विषय प्रसंग रही भग्नांश
ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଗ୍ନାଂଶର ତୁଳନା ଏବଂ ଏଲୋ ହେଉଛି MA404। ସେହିଭଳି TLM ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ପଟ୍ଟି GK କାଗଜ ଖଣ୍ଡ। ସେହିଭଳି ରହିଛି ଅଦିତି ପୋଡ଼ପିଠାର ଅଂଶରୁ ବଡ଼ ସାନ ଓ ସମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନାଅ। ସେହିଭଳି ବୁଧରେ ବଡ଼ ସାନ ଓ ସମାନ ଭଗ୍ନାଂଶ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ସେଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ ବୃହତ୍ତର ବ୍ରାକେଟରେ ଆପଣଙ୍କର 1/5 ଏବଂ 1/4 ସଂଖ୍ୟା ଦେବା। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେବା 1/6 1/8 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେହିଭଳି ମେଳକର ରହିଛି ପ୍ରୟୋଗରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ବଡ଼ ସାନ ପାଇଁ ହରକୁ ସମରେ ପରିଣତ କରିବା କିପରି ପ୍ରସାରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଆଣ। ସେହିଭଳି ରିମାର୍କସରେ ରହୁଛି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2/10 ପିରିୟଡ଼ ବଣ୍ଟନ। ସେହିଭଳି ଗଣିତର ବିଷୟଟି ରହିଛି ପାଖ ଦୂର। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଦୂରତା ତୁଳନା। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି OD 511 ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାପନ। ସେହିଭଳି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ବାଡ଼ି ନେଇପାରିବା ରଡ଼ ନେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଥି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ବାଡ଼ି ନେଇ ତୁଳନା କରିବେ ଏବଂ ମାପିକି ଦେଖାଇବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର 456 ବଡ଼ କି 5 ମିଟର ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ବୋଧରେ ଦେଖାଇବେ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ତୁଳନା କରି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଓ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ମିଟରରେ ଦୂରତା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ ମାପିକି ହିସାବ କରିବେ। ସେହିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସାର ବିଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରି ଆଣ। ସେହିଭଳି ରହିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ମିଟର ବାଡ଼ିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କଳା ହେଉଛି 1/4 ପିରିୟଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଯେଉଁଥିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରାମକୁ କୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରହିଛି ଦକ୍ଷତା କଳା ହେଉଛି C3 ନାଟକ ଦଳଗତ ସହଯୋଗ ବା ନାଟ୍ୟ ଖେଳ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର CG ହେଉଛି 1 କଳା ପୁସ୍ତକ ନିୟମ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅତିଥି ହେଉଛି ରାମ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ କୁହନ୍ତି ଗୋଲ କରି ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ କରି ଚାଲିବେ। ସେହିଭଳି ରାମ କୁହନ୍ତି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକ ପିଲାମାନେ ହାତ ଟେକିବେ। ସେହିଭଳି ରାମ କୁହନ୍ତି ହାତର ତଳକୁ କର। ସେହିଭଳି ବିନା ରାମ କୁହନ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରାମ କୁହନ୍ତି ନ କହିବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁ ରଖିବେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ରାମ କହିନାହାନ୍ତିରେ କ'ଣ କରିବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସାର ରହିଛି ରାମ କୁହନ୍ତି ବିଦୂଷକ କାହାଣୀ ଘରେ ଲେଖି ଆଣ। ବହୁଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନାଟକ ଖେଳର ମଜା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ବଣ୍ଟନ ରହିଛି 5/10 କଳା ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସ 1.1 ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆପଣଙ୍କର 5.1 ଫଟୋଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ। ଅତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନାମ ଜାଣିବେ। ସେହିଭଳି ବୋଧରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସରେ ଟେରାକୋଟା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଚିତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତୁମେ ଲେଖିକି ଆଣ। ସେହିଭଳି ତୁମେ କଳ୍ପନାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଣ। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିଚାଳନା ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଏହିଭଳି ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା ବା ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।